Ulam for today, caldereta. Ayan. Paluto na. Kasi nakalimutan kong i-video. So, ito na lang. Luto na. Paluto na siya, oh. Kalderetang baboy. Ayan. Isang kawali ulit kasi maraming nagtatrabaho sa aming bahay. Okay. Tikman natin. Malambot. Tingnan mo. Sobrang lambot. Yummy. Tikman natin, oh. Sarap. Sarap. Lambot. Yummy. Sarap. Ayos. Okay. Luto na. Kain na. Ayos.